Eti asaba me pesa me ka eche won no. O buka no wajoto. Me pesa me kasa de fa God's love onyankopon edo. Na me pesa me ma oti ase se. Se odo eni Kristosom dia. Enya na Kristo no anase Kristosom no na emfaso bi anye den. Eni so. Na yesi ye Kristo achidifo dia. Na ye agidifo ana a Kristofo dia. Enya na wo se ye ma the love of God. And also a dead dear day. Ewe mu. Maybe so also ojote ne ma to home. And without the love of God, no, you can never become a perfect Christian. So onyame do eni umu a ene na wo Kristo som na o som no ne Yesu na so di na chi no ene na enwie peye. Eti obi biara obeba esom bi mu na yebebo nasu ana obaji Awurade atum na yebebo nasu na afei obesa asese odi communion ana se odi Kristo enhyehyɛ ye de a odi ama yeso no etwa se sai nipa ni di kanya odo ansa. Esa ansa se odo no eni umu a na onyame som no emfaso bi anye den eni so. Eno na me pesa me ma oti ase say Christianity and the main foundation of Christianity is based on love. Eti said ya wo abedi Yesu achi no na wodi Awurade achi no etwa se odo no a ono Awurade wo no won so so nya sa odo ne bi. Enti ansa ye beji watum se uye o Kristoni no na che se onyankopon do no ebi ye den ewo mu. Nemom se sa odo ya mekai ebi ni mu dia ene na me pese ni siri page se wonye o Kristoni na won sa nye ogidini. Amen. Yo Kristoni na oyo ogidini no te be de to no se me yo Kristoni no na che se opese o che se wodi Yesu anamon so. Ena Yesu no so enam odom ena wode ba wi ase empo ebra na ye da so ye den e ya adboyefo. Eti so Nyankopon andoya enka be ye den ena bra na hunu mienu ye wo ye boni mu no wa ma ne ba krope aba say ombewu na omejew efiri boni mu. Amen. Eti we me ati ase se Kristo som ni nyina so eye de en odo love because sa love we anasa sa odo su yi e wo Awurade mu no ene nam so ma me no mienu yeti be ye ne ma true say ode ne doba kropa ye den e bo afode. We me ati ase se so Nyankopon ntema yi odo kasie adi a kire ye na wode ne doba kro no ama ye de a ene de twa se wo enam so ema wo so no obani ifiri wo so na obedi na chi no etwa se sa odo ni suni bi ye den eba wo. Amen. Dia me kan what ase ya hwa ade bi me ba sa me hwa scriptures bi wa John chapter 3 verse 16. Where a simple quotation. Time your children school no, and I say children section no. Not your time your quotation we. But maybe with the concept of sa scripture no. Me ma won say e true love. E ma wo krampo no ubenya akonya e be di Kristo achi. Say no do pa dia ma me nkene nka wontia. Because anke wade be ma obone no amene anka samble kwanke ehwe wanke enyede ekie hu but out of love ninti no ama ene won so abaye odehye e wo Kristo. Amen.
Eti sana se wo so nya ba beka onyame ma ho a e wo sa odon a onyankopon de eda na di kire wo a wo no no amfa ne bara anka me wo a wo yini ma wo no sa odokro na na e wo sa wo so da na di yeden e kire awurade no bebubu sam se be de na me sumet ma adan odon adi e di a kire awurade eno na me ba be kire wo Edu 3 verse 16 yentie the okai about the love. Yehwa asemplan se de Yohani Tremai. Aseme no kai. Tire dusia, tire miensa chichemu dusia ne say. Aha, John chapter 3 verse 16. Ose na se de Onyankopon to wiase hi. Ose na se de me pacho wutie. Me pacho ose me fa ntu me ka o na me kire o ma de bu a. Se de Onyankopon edo wiase eti. Me be se muza za wan na di kan yi odo adi. E kire e Onyankopon. On ne di kan yi odo adi kire. Eti so Onyankopon ando wiase a. Enka wo ma ne doba na nyeden. Emma because the entia or the Bible for the eye maybe no mienu ye bone. Eti ada na wo akwaye obone na obi ote ne baabi agwere ne ho onu mom na embesoa saa ene soa. Ya wagana mra bi o se so obi di ewu amonye dai. Mo tse no a ye fra bibi death dey sentence. Some time ago ni according to history ni etimi kum bi kura meboa. Nanso ye bone no Onyankopon anche yankuye. Wasa kra de ne ba side abo afode. Eti akwan ya wo fast be ye o Kristo ni no enam odomu enama wutimi ye den e be ye o Kristo ni. Eti se enam odomu na wutimi be ye o Kristo ni dia. Ene ene twa se wo ye joy ba. Wonso wo masa odosu ni ye den e dedi ewu. Eno na be di adanse se ampa wo ye Kristo achidini. Na odona Awurade di kan yi ni di extra wo ye God's love no. Wonso wo yi sa odona di edi. Ekwa be ne be fa so wo se yenso ya do Awurade se di odo yi. O say love your neighbor as yourself. Mon domo yonko esa mo ankasa. Eti se o asori mu a enipa biara oye owa ha na oye oba oye a sister to you out of love. Wonu mfre busia ba kumba de yenya ba be ye Christopher de ya be one family. Eti odona obeda na didi a kire wunua no. Sa odona na esa odana de yeden e kire sa nipa. Eti sa na mema na wo Solomon so eye omo nyina so eye your brother. Eti omo nyina ye brothers nso de a odona wunua be ma pa odono no odana de kire no. Sa odokro no a e wo sa odana de yeden e kire sa onipa no so. Amen. Eno na be mi ye unu se the God's love no a oyi na di kire no ehwo ayeden aba mfaso. Etu kind of other scripture no can come for the kind. Asase no. But for say for God so loved the world. Eti nyame edi kan do wiase ansa no wo beje. Sa wa no ya anko beja me ewu ye boni mu. But boni aye die ka se yen kan one by one and one after the other maame. Anko bu anka sam link ye twa uti dadada. Eti that kind of love no and then I'll call another term be a friend agape love. Eyo dobia empem faso. Eyo dobia emmema ne ho so. Eyo dobia enyan hwehwe anim. Eyo dobia se edan ne ho dia unu se we dia eyo dodie kan. Emo bi ena Awurade Nyankopon ewo. Eni tina ma me no mienu ye da so te ase. Amen. Eti se wo be di na chidi a odo no Awurade ne do ye ansa wo di Yesu be ma ye no sa odo ni bi no se fa ye den fa do no Awurade na sa wo so do Awurade a ye wonwum bi e title so bi ka se odo Nyankopon
na wotani nia oyo tofu tienulo so bi ka se odo nyankopon ti so bi ka so odo nyankopon na so otani nia se di pa no oyo tofu obeso wa tro se wunya ba be yo Kristo ni pe e wo se wo ma odo sori yeden eji ni ho adi wo mu because empo ya daso ya boyefo mpokura na ewade ni ho adi kire eti adan na wo ntimi nyi sa odo ni biadi enkire hallelujah Amen. eti ana me pesa me ma e Kristofo nyina ate ase se wo ye sofo especially say the pan wo ye Catholic mo kan say Roman for ana say Pentecost ana Anglican ana Methodist ana any sort of church bi o bia no enye asori no na Awurade ehew but opese ye dan odo edi tire ye nwia na wo sa ampa ye Kristo achidifo etisi ebesi wo so nyame do no awoyi na dire enwo abanfaso de a ma me mo adwembra etwase wo so yi sa do ne de adi tire wo nwia osofo me ye scripture ba akubu ase me pese ma ase me wa ye scripture bi na edrum le bi a Romans chapter 5 verse 8 Metibi busa mo se edu kwasi ada ubo nsa asori da bi enwan ma ema ye na nkasa ye wonkura na obi kura timi kasa ye de ya asori we die onyankopon ba ye nyina ebe kwa heaven e be say me ma ti ase say without love nobody can make heaven odo no kura ni wa heaven wuntime nye den enko it is all person who say free na ekwe onyankopon age watum ama sese wo ye Kristo ni pa sa de da bia wo de ato so ade kwa asole no na wonya asole koni dia ene ma onyankopon do na ewo onu no emu no a wo de kire no ma wo so de enye den energy Romans na seme no kai ya sha asemi wo pon ma o twekuma wo Roman fo no aha etire ye nu chichemu a eye nwotwe no Romans chapter 5 verse 8 a typical example of the demonstration of God's love kan yenko na onyankopon yi ni do a odo ye no kire ose onyankopon yi ni do no a odo ye no e kire me pa che wo de sie ya na eti enkan chen so wo do ni pa no so mo ni hu en kire odo and love also carries action odo e di nyuma na ye den enam udo obi ye be na kire sa odo no wo so so me do no makoma mu oboa so onyankopon do no no de ne ba Yesu ma o meboa me pa cho just by words ana but with action etu wakai no no sade ne ma etu wo so wo do nua de a ene wo se wo ma nipa ni mu sampa wo ye de e be de no wo se nipa no wo do ana se wo do no ete se wo ma ne dadwen eye wo dadwen ete se wo ma ne haw eye wo haw edu pepen so bi a Awurade ti bi shaw se saa so ba si we fade we fem se wo no no a wuntime fa anye den e fa ma no sa wo nya mi fie na sa nya mi fie atoto apansam a sa wo ndo Nyankopon a wuntime fa wo sika ensiese nya mi fie da sa Awurade atimi adon sa o do adi a kire wo se eble da so po ye bone no kan efri se aha ye da so ye ne boyefo po ye da so ye ne boyefo no Kristo wumai Yesu Kristo ye den ebe wumai me pacho se egina se kwa me kasa obi mfa ne ba mo afode e wade se yinku ni sese ne yenhia akwada no a ba ha kebe history sofu bi awaba ja na de se wo hyehyem nkora akwankyera aba no na de no Nyankopon de ne bakro wode ne bae eno de di pan kasa ye obi ba ye bona so titinte so ogu no so no obi anka se obi ba o etie nya no when the friend of true love and God's love it is nyame dance how do adi we akere wa ene na so amo be o Kristo ni dia ene adan na yen so so yen dan odo adi
ɛmfa nkyerɛ yɛ nua. So without love, there is no Christianity. Without love, there is no church. Without love, there is no righteousness. Training you may be anywhere, and now odomini pie. It is a whole say we are training in our doing one, and just our training in we pay. Amen. So also we enjoy back now doing your coupon. Na so won't be na na di emfa ntra asafo na na so wu nua bi a won ne te dia na kire se onyame do na ye ka anwasem wo de ne nyedai won na na di eti so kwa asole na o sha atade efe ye ba afode na wago bi ye bibia na waye na wo tan wu nua a onyame do ne nyedai enum. Without the love of God, bibia so ni wa bu se rade a won sabeka because wo no e woni de o man ba ni be wi but emfa so pa de wo nya bi nya dan e free because once one nice out don di anya dan an kire rade anything na me person me kasa me guso me kasa for the foundation of what odono Christianity no ye kwa sorry ye kosoma rade ni nyina ye Christopher ye Jidifo we say me kan say Catholic we say me Pentecost we say me Apostolic we say me Jehovah Witness bi abana Mozama Christo dey Disco Church bi so ye Jidi kokko bi ye Jidi fufuo enchekwa me so ye Jidi tuntum beba ni nyina agu so ye den koso na so sans of asoli we nyina wo na so odoni mu a that means adie bi omo ye no obia no cost-nante work better so mo begai because out of love and onyankopon de die Yesu adimai eto pesa yenso ye ndan sa odo no de adi eto obi biara wo so ye Kristoni bia na mo do so na me ye Kristoni eti esese won so ye den utime do yonko sade ene wo sa wo banya mi fie so wo nya wo do e de ma Awurade wo dwumadie biara ye den ye be ye wo Awurade mu na me ka se bi chairman we say he ada Awurade be ba no ye nyina ye nim da no se so fi man be ka to se nim da Awurade be ba ada na obete se me ka na munwa ni fira so ni me ya antichrist adenta because so one wan kasa mu ko nim da obe den eti ade ba ko a master di wonyame so mu se sie ya ewuli wi ase be say and solid doors there but odonye den anyhow it is say the akoba ne say oba asoli mu a abribia no there is confusion by yan so say ya Christopher but odonwe enam so awokra na ma nyankopon rescue wa beka agidi for ma no wo no sa odole bi nye den enu